Everyone, it's Saturday the 27th, about 6:30 in the evening. They're having a Bible church fellowship here, worship, praise and worship, as you can see by the sign. So I just thought I'd share a few moments with everybody. Ang gahong sa balang Espiritu Santo, Lord God. Kapadayo mag-administrate. Looks like there's about 40 or so people here tonight. They're also having this Sunday morning if anybody's interested. I think it starts around 7, 8 o'clock tomorrow morning, and they're having one tonight. Jesus' name, oh God. Still people coming in, dude always coming. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Gani sa liwat ngayong gabi. Kag siningat-tion, di ano man yung magdayaw, magkakanta kita para sa akong buhay nga Diyos. Amen? Amen. So guys, siningat-tion, tinapakabagutan ng liwat sa pagtindog. So, tandaan din natin hindi lang, kumbaga, ang pagkanto natin diri, ari ka diri sa Ginoo, tungod ang Ginoo, idalaya ka diri sa mga. Amen? Amen. Hindi coincidence nga ari ka sa mga adlaw, kundi ang Ginoo ang nagdala diri sa iyo. Kaya ang tanang na pagdayaw, ang tanang na pagpasalamat, ihatag natin sa Ginoo. Amen? Palakpakan natin siya. Hallelujah!